হ্যালো বন্ধুরা, বিএসসিসি জ্ঞানের একটি নতুন ভিডিওতে আমি নিতেশ দাদা তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই। তো আজকের এই ভিডিওতে আমরা ক্লাস 12 फोर्थ সেমিস্টারের হিস্ট্রি বিষয়ের সমস্ত সিলেবাস ও क्वेश्चन पैटर्न संपर्के विस्तारित भावे आलोचना करब। हिंदी वर्सन भी समझ गए कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फोर्थ सेमेस्टर के हिस्ट्री विषय के सभी सिलेबस और इसके सभी क्वेश्चन पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि इस बार यानी फोर्थ सेमेस्टर में हमारी एचएस की प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए और कैसे हम लोग एचएस का प्रिपरेशन ले सकते हैं ताकि हम लोग एचएस में बेस्ट रिजल्ट कर सके। क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों का कुछ क्वेश्चंस इजी था, कुछ सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बनाया गया था। उसमें से हिस्ट्री एक सब्जेक्ट था जिसका क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड था क्लास 12 में। बांग्ला वर्सन तो जानोई जे এই যে থার্ড সেমিস্টারের পরীক্ষা যেটা তোমরা দিলে সেখানে যে হিস্ট্রির যে পেপার ছিল, যে কোয়েশ্চেন পেপার ছিল, সেই হিস্ট্রির কোয়েশ্চেন পেপার কিন্তু থার্ড সেমিস্টারে অনেক ডিফিকাল্ট করা হয়েছে। তাই আমাদেরকে কিন্তু সবাইকে মিলে ফোর্থ সেমিস্টারে কিন্তু সমস্ত বিষয়ের প্রিপারেশন কিন্তু অনেক ভালো করে নিতে হবে যাতে আমরা এইচএস এ ভালো করে রেজাল্টটা করতে পারি এবং আমাদের রেজাল্ট কিন্তু টপ নচ বা অনেক ভালো হতে পারে। তো আসুন এই ভিডিওতে জানি যে আমাদের ফোর্থ সেমিস্টারে হিস্ট্রি পেপারে মানে হিস্ট্রি সাবজেক্টের সিলেবাস কি এবং কোন মার্কসের কত কত যে क्वेश्चन রয়েছে সেটা আসবে এবং কিভাবে আমাদেরকে এটা पढ़ते হবে। तो मैं इस वीडियो में आप सभी को हिस्ट्री का टोटल जो सिलेबस है वो बता दूंगा और बाद में क्वेश्चन पैटर्न भी आप लोगों को बता दूंगा। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। বাংলা ভার্সনও ভালো করে বুঝবে। আমি হিন্দি এবং বাংলা দুটোতেই বলে দিব। তোমাদের এখানে ইংলিশে রয়েছে তোমাদের সমস্ত সিলেবাস, আমি হিন্দিতেও বুঝিয়ে দিব, বাংলাতেও বুঝিয়ে দিব তোমাদেরকে কি বিষয় কিন্তু পড়তে হবে। ठीक है, तो हिंदी वर्सन भी ध्यान से सुनेंगे कि क्या क्या टॉपिक के बारे में इस बार आप लोगों को पढ़ना है। देखिए, तो आप लोगों का इस बार यानी फोर्थ सेमेस्टर में जो टॉपिक है वो टोटल 4 यूनिट है। यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 एंड यूनिट 6। ओके, गॉट इट। तो কয়টা ইউনিট পড়তে হবে আমাদেরকে 4টা ইউনিট এখানে পড়তে হবে। यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 एंड यूनिट 6 এই 4টা यूनिट किंतु पढ़ते হবে। तो यूनिट 3 की बात कर लेते हैं। यूनिट 3 में हम लोगों को पढ़ना है रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड इज रिप्रेजेंटेशंस, यानी 1857 की क्रांति के बारे में डिटेल में यहाँ पर पढ़ना है। মানে বাংলা ভার্সন বুঝেছো 1857 খ্রিস্টাব্দের যে মহাবিদ্রোহ, ঠিক আছে, সেই মহাবিদ্রোহের সম্পর্কে কিন্তু আমাদেরকে এখানে ডিটেইলে কিন্তু এখানে পড়তে হবে। আমি क्वेश्चन पैटर्नটা বলে দেব এর পরে, ঠিক আছে। क्वेश्चन पैटर्न में थोड़ी देर बाद बता दे रहा हूँ। पहले टॉपिक क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो 1857 का विद्रोह के बारे में, 1857 के विद्रोह का कारण, इसकी विशेषता, ये फेलियर, इसका फेलियर माने विफल क्यों हुआ और इसका प्रभाव। तो বাংলা ভার্সন বুঝেছো 1857 খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের কারণ পড়তে হবে, এর বৈশিষ্ট্য পড়তে হবে, এর অসফলতার কারণ, এর প্রভাব यूनिट 3 তে আমাদেরকে পড়তে হবে। ঠিক আছে। यूनिट 4 सबसे बड़ा यूनिट होगा हम लोगों का। यूनिट 4 सबसे बड़ा होगा। यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है अलीगढ़ मूवमेंट, बर्थ ऑफ मुस्लिम लीग एंड हिंदू महासभा। यानी यहाँ पर अलीगढ़ आंदोलन पढ़ना है, सर सैयद अहमद खान, टू नेशन थ्योरी, बर्थ ऑफ मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, पॉलिटिक्स ऑफ सेपारेटिज्म एंड पैथवे टू पाकिस्तान। মানে এখানে কি পড়তে হবে আমাদেরকে? আলিগড় আন্দোলন পড়তে হবে, স্যার সৈয়দ আহমদ খানের অবদান পড়তে হবে, টু নেশন থিওরি মানে দ্বিজাতি তত্ত্ব, বার্থ অফ মুসলিম লীগ মানে মুসলিম লীগের উদ্ভব, জন্ম, হিন্দু মহাসভার জন্ম এবং পাকিস্তান গঠনের যে পটভূমিকা, এটা সম্পর্কে আমাদেরকে পড়তে হবে यूनिट 4 এ। यूनिट 4 কে কিন্তু 4টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। माने यूनिट 4 में ही 4 पार्ट है। ये पार्ट 1 था। उसके बाद यूनिट 4 का पार्ट 2 देखो क्या पढ़ना है। इमरजेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स प्री 1917 एंड पोस्ट 1917 टिल इंडिपेंडेंस। यानी इसमें पढ़ना है इस्टेब्लिश ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस,
माने भारतीय नेशनल कांग्रेस का जन्म कैसे हुआ, मॉडरेट फेज ऑफ नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स, सूरत स्प्लिट यानी सूरत का जो बंटवारा हुआ था, रोल ऑफ तिलक, अरबिंदो घोष, लाला लाजपत राय, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, ये पढ़ना है। हिंदी वर्षन यहाँ पर क्या पढ़ना है, नेशनल कांग्रेस का जन्म हो गया, सूरत विभाजन, फिर तिलक, अरविंदो घोष, लाला लाजपत राय की भूमिका और भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। বাংলা ভার্সন কি বলবো এটাকে, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস বা জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম কিভাবে হয়, ঠিক আছে, এবং সুরাট যে বিভাজন, ভারতের রাজনীতিতে তিলক, অরবিন্দ ঘোষ ও লালা লাজপত রায়ের ভূমিকা, এবং ভারতে যে জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক বিপ্লব যে বাংলায়, পাঞ্জাবে ও মহারাষ্ট্রে হয়েছিল, এটা সম্পর্কে কিন্তু পড়তে হবে यूनिट 4 এর पार्ट 2। उसके बाद देखो यूनिट 4 का ही पार्ट 3 में हमें पढ़ना है इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया, यानी प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव भारत पे कैसे पड़ा था, ठीक है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर आर्थिक प्रभाव, इमरजेंस ऑफ गांधी, गांधी का भारतीय राजनीति में गांधी का जन्म कैसे हुआ, गांधी का उदय कैसे हुआ, कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह के बारे में पढ़ना है, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद सत्याग्रह के बारे में पढ़ना है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन, सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। বাংলা ভার্সনে ভালো করে শুনো যে ভারতে यूनिट 4 এর 3 নম্বর ইউনিটে আমাদেরকে 3 নম্বর পার্টে আমাদেরকে পড়তে হবে ভারতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অর্থনৈতিক প্রভাব সম্পর্কে, তারপরে সত্যাগ্রহ সম্পর্কে, চম্পারণ যে আন্দোলন করেছিলেন গান্ধীজি, খেড়া আন্দোলন, আহমেদাবাদের আন্দোলন, তারপরে পড়তে হবে আমাদেরকে অসহযোগ আন্দোলন, তারপরে পড়তে হবে সিভিল ডিসোবিডিয়েন্ট মুভমেন্ট মানে আইন অমান্য আন্দোলন, এই সম্পর্কে আমাদেরকে পড়তে হবে, ঠিক আছে। यूनिट 4 কিন্তু অনেক বড়। उसके बाद यूनिट 4 के ही पार्ट 4 में क्या पढ़ना होगा, ध्यान से देखो, द क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस NINA यानी सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा, नेवल म्यूटिनी यानी नौसेना क्रांति के बारे में पढ़ना होगा, ट्रांसफर ऑफ पावर, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन प्लान, माउंटबेटन अवार्ड, पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस यानी भारत और पाकिस्तान का विभाजन, इसके बारे में पढ़ना होगा। बांग्ला भार्सन बुझेছো, भारत ছাড়ো আন্দোলন পড়তে হবে, সুভাষ চন্দ্র বোস এবং INA সম্পর্কে পড়তে হবে, নৌ বিদ্রোহ সম্পর্কে পড়তে হবে, ক্যাবিনেট মিশন, মন্ত্রী মিশন, মাউন্টব্যাটেন প্ল্যান এবং ভারতের বিভাজন সম্পর্কে পড়তে হবে। यूनिट 4 কিন্তু খুব বড়। यूनिट 4 এ তোমাদেরকে কিন্তু 4টি পার্ট পড়তে হবে। এখন দেখি यूनिट 5, ঠিক আছে। এই 4টি যে পার্ট বললাম সেটা কিন্তু यूनिट 4 এরই 4টি पार्ट ছিল। हिंदी वर्सन समझ गए, ये इतना सारा जो बताया वो यूनिट 4 का ही 4 पार्ट था, ठीक है। अभी यूनिट 5 देखते हैं। यूनिट 5 में पढ़ना है द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू एरा इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी नए समय की शुरुआत, इंडिया के आजादी के बाद का जो समय है उसके बारे में पढ़ना है। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत के संविधान की रचना, सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत के संविधान की मुख्य विशेषताएं, एम्फेसिस ऑन सोशल एंड इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन यानी भारत में महिला सशक्तिकरण, 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजना, नेहरू एंड नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी नेहरू की जो गुट निरपेक्ष आंदोलन, लिबरलाइजेशन एंड ओपनिंग अप टू अ इंडियन इकोनॉमी इन द 1990 यानी भारत का जो अर्थनीति का जो उदारीकरण था 1990 में, इसके बारे में यूनिट 5 में पढ़ना होगा। বাংলা ভার্সন কি বলেছি, এখানে यूनिट 5 এ আমাদেরকে পড়তে হবে ভারতের সংবিধানের রচনা, ভারতের সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্য, এর সমাজ ও রাজনীতিতে মহিলাদের ভূমিকা, 5 ইয়ার প্ল্যান মানে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, নেহেরু এবং নন অ্যালাইন্ড মুভমেন্ট মানে নেহেরুর যে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন এবং ভারতীয় অর্থনীতির যে উদারীকরণ 1990 খ্রিস্টাব্দে, এটা সমস্ত আমাদেরকে यूनिट 5 এ কিন্তু পড়তে হবে। অবশ্যই তোমরা বুঝিয়েছো সমস্ত। তারপরে দেখো यूनिट 6, यूनिट 6 में क्या है, इंडो पाक वॉर, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। तो यूनिट 6 छोटा सा है, इसमें 1971 का इंडो पाक वॉर यानी इंडो पाक
इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई के बारे में पढ़ना है और बांग्लादेश का गठन कैसे हुआ और भारत पर इसका प्रभाव पढ़ना है। বাংলা ভার্সন বুঝেছো অবশ্যই। 1971 খ্রিস্টাব্দের ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ সম্পর্কে এবং বাংলাদেশ যে দেশ কিভাবে গঠিত হলো এবং ভারতের উপর তার প্রভাব সম্পর্কে এই यूनिट 6 से কিন্তু আমাদেরকে পড়তে হবে। आई होप आप लोगों ने अपने हिस्ट्री के पूरे सिलेबस को अच्छी तरह से समझ लिया होगा और अच्छी तरह से जान लिया होगा। याद रखिएगा आप लोगों का जो हिस्ट्री का जो ये सिलेबस है इस साल यानी इस सेमिस्टर में वो बहुत बड़ा है, यानी बहुत डिटेल में आप लोगों को इस बार हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग थर्ड सेमिस्टर जैसे ही गलती कर बैठेंगे और एग्जाम में आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। तो बांग्ला भार्सन अनेक ভালো করে পড়তে হবে। থার্ড সেমিস্টারের মতো তোমরা কিন্তু কোনো ভুল করবে না, পুরো ডিটেইলে তোমাদেরকে পড়তে হবে যেহেতু তোমাদেরকে ব্রড কোশ্চেন এবার লিখতে হবে। তাহলে এখানে কোশ্চেন প্যাটার্নটাও দেখে নেওয়া যাক। কোশ্চেন প্যাটার্নটা ভালো করে দেখো সবাই। প্রথম লেসন রেবেলস অ্যান্ড রাজ, यानी पहला लेसन প্রথম লেসন থেকে আসবে 3 মার্কসের একটা কোশ্চেন, 4 মার্কসের একটা কোশ্চেন, ব্রড কোশ্চেন यानी 8 মার্কসের এখান থেকে আসছে না। তাহলে প্রথম লেসন থেকে টোটাল मार्क्स কত থাকবে? 7 मार्क्स। हिंदी वर्सन समझ गए? पहला लेसन हिस्ट्री के पहला लेसन से आएगा 3 मार्क्स का एक ठो क्वेश्चन, 4 मार्क्स का एक ठो क्वेश्चन आएगा, 8 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो पहला लेसन से टोटल मार्क्स कितना आएगा? 7 मार्क्स का आएगा। ओके, তারপরে দেখো দ্বিতীয় লেসন যেটা খুব বড় ছিল, है ना। দ্বিতীয় লেসনের কয়টা ভাগ ছিল? দ্বিতীয় ইউনিটের 4টি ভাগ ছিল। দ্বিতীয় লেসন থেকে আসবে কি 3 মার্কসের একটা আসবে, তারপরে 4 মার্কসের দুটো আসছে, তারপরে 8 মার্কসের একটা আসছে। ঠিক আছে, এখানে কিন্তু 8 মার্কসের আসছে। দ্বিতীয় লেসন কিন্তু খুব বড়, আমি সিলেবাসে বুঝিয়ে দিয়েছি। দ্বিতীয় লেসনে 3 মার্কসের একটা আসবে, 4 মার্কসের দুটো আসবে, তারপরে এই দ্বিতীয় লেসন 8 মার্কসেরও থাকবে। ঠিক আছে, 8 মার্কসের হয়তো 5+3 থাকবে বা 4+4 প্যাটার্নে থাকবে। 8 মার্কসের কিন্তু শুধুমাত্র দ্বিতীয় লেসনেই থাকবে। তো দ্বিতীয় লেসন থেকে আসবে টোটাল কত? 19 मार्क्सের क्वेश्चन আসবে। हिंदी वर्सन दूसरा लेसन से 3 मार्क्स का एक ठो आएगा, उसके बाद 4 मार्क्स का 2 ठो आएगा, और सिर्फ दूसरा लेसन से जो कि बहुत बड़ा है ना, सिलेबस में बताया है, और सिर्फ दूसरा लेसन से 8 मार्क्स का क्वेश्चन ब्रॉड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कितना ठो आएगा? एक ठो आएगा। तो दूसरा लेसन से टोटल कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा? 19 मार्क्स, यानी दूसरा लेसन बहुत अच्छी तरह से हमें पढ़ना है। उसके बाद देखो सबाई देखे ना, तृतीय लेसन फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन तृतीय लेसन बा तृतीय यूनिट 3 मार्क्सের একটা, 4 मार्क्सের একটা ब्रॉड क्वेश्चन আসবে না। ठीक है, हिंदी वर्सन समझ गए। तीसरा लेसन से 3 मार्क्स का एक, 4 मार्क्स का एक ब्रॉड क्वेश्चन नहीं आएगा, देख ही सकते हो आप लोग। और यूनिट 4 जो लास्ट लेसन है वहां से भी 3 मार्क्स का एक, 4 मार्क्स का एक, और यहां से भी ब्रॉड क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो ब्रॉड क्वेश्चन सिर्फ दूसरा नंबर यूनिट से आएगा जिसका 4 भाग है। বাংলা ভার্সন বুঝেছো? ব্রড কোশ্চেন শুধুমাত্র দ্বিতীয় লেসন থেকে আসবে, যেহেতু দ্বিতীয় ইউনিট বা দ্বিতীয় লেসন বলতে পারো অনেক বড়, এখান থেকে কিন্তু ব্রড কোশ্চেন আসবে। আর বাকি 3টা ইউনিট থেকে কিন্তু ব্রড কোশ্চেন আসবে না। 3 মার্কস ও 4 মার্কসের আসবে। 8 মার্কসের যে কোশ্চেন রয়েছে সেটা শুধুমাত্র দ্বিতীয় ইউনিট বলতে পারো তোমরা, বা আমাদের 4th ইউনিট যেটাই বলো না কেন, এখান থেকে আসবে ন্যাশনালিজম অ্যান্ড সেপারেটিজম, এই লেসন থেকে আসবে। আই হোপ তোমরা সবাই বুঝেছো ভালো করে। তাহলে তোমাদেরকে যদি আজকের এই ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে সমস্ত বন্ধুদের সঙ্গে এই ভিডিওটা শেয়ার করো, এই ভিডিওকে একটা লাইক করো, কমেন্ট করো এবং জানাও যে তোমরা নেক্সট ভিডিওতে কোন টপিকের সিলেবাস বা কোশ্চেন প্যাটার্ন বা কোন টপিকে তোমরা ভিডিও চাও এবং কি সাজেশন বা কিভাবে আমাদেরকে ইমপ্রুভমেন্ট করলে ভালো হবে এই সম্পর্কে আমাদেরকে তোমরা গুরুত্বপূর্ণ সাজেশন অবশ্যই দিও যাতে আমরাও ইমপ্রুভমেন্টটা করতে পারি। তো দেখা হচ্ছে আরেকটা নতুন ভিডিওতে, তখনকার পর্যন্ত পড়তে থাকো, শিখতে থাকো। ধন্যবাদ।